menjua-jua. Shalom manbanta kerina. Salam Minggu Advent. Jumpa dengan kita ibas Minggu Advent si pempatken kuna tanggal 21 Desember 2025. Sada kemalaman ate ipaatan kentuhan dengan kita sekubas Minggu Advent si terakhir ibas tahun eda. Jana ope kita ngoge kata di bata si jadi palas renungan ta. Mari perlebih ertoto kita guna mindo hikmat kepentaran ku Tuhan. Toto kita. Kuasa kelang atindu Tuhan. Mekap sinemani dengan ngarak-ngarak kami sekubas paksa eda. Pujiin kemuliaan si meganjang na isahkan kami. Ibas pengarak-ngarak du nandangi kami anak-anak du. Sekubas Minggu Advent si pempatkan eda. Maka o Tuhan tole dagi ajarindu kami. Babayak du kami ibas pematah ras kini teken. Arah kata anu si ketisik nari ioge dengan irenungkan kami. Gelah alu bagi, geluh kami jadi tama kemuliaan man gelar do saja. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Kekelini Tuhan kata di bata, si jadi palas renungan ta. Ibas Minggu Advent si pempatkan enda. Iogekan kami man banta, ibuat ibas kitab Lukas, bidusi pemena, ayat 46, seku ayat 56. Bagenda isina. Den pujiin Maria. Nina Maria. Tending ku muji Tuhan. Maria ukurku perbahan di bata penebusku. Sebab engkau ingat na aku. Kawan na si materuk. Genduari nari. Kerina kalak ngetaken. Maka aku datang tua. Sebab di bata si mada kuasa. Encidakan perbahanan naman bangku. Badia me gelarna. Icidahkan na perkuah Athena. Man kalak sir kemalangan man bana. Icidahkan na kuasana. Alu perbahanan tanna. Jana iam batina. Kela ola sesura-sura kalak si meganjang ukurna. Ipeteruk na raja-raja si erkuasa. Jana ipeganjang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe ibu surina alu kerina si muhuli. Jana kalak baya isuruna lawas ngambe-ngambe. Ingat na padan singgo ibahan na ras nini-ninita. Jana re ia nampati kalak Israel kawanna. La ia lupa. Cidakan perkuah Athena man Abraham. Bagepe man kerina kesusurna serasa lalap. Kira-kira 3 bulan dekahna Maria ringan i rumah Elizabeth. Maka muli ia ku rumahna. Secenda kata di bata si seman banta. Alu tema iingat di bata padanna. Sekali nari sapa kami kita kerina shalom. Salam mencuah-cuah. Senina dengan turang ibas gelar Kristus. Lid kata-kata bijak ngatakan. Janji adalah utang. Endang ngatakan maka tiap kita erjanji harus dipenuhi. Sebab balik kap eras utang. Adi utang ningene may tentu harus igalari. Lik sada kisah karena sada jabu. Mo bapa nande ras sada anakna. Pak sana yar cakap-cakap makan malam. Maka arkiteken si anak juara. Isungkun si bapa, kaya tena hadiahna. Rukur makan tisi si anak, senarisahkan na pemindon na nina. Labo mainan si Kupindo, labo HP, labo jajan. Tapi si Kupindo emkap waktu berlibur bersama mama dan bapa. Maka megi pemindon si anak mulai mosinane ras bapa rukur. Rukur ia guna ngatur kendahin-dahinna. Janah tanggal 3 kira-kira ia banci duana mengajukan cuti. Sebab masing-masing ngenda ia erdahin. Kan sanggo ari-ari ia. Ibahan nama permohonan surat cuti ku kantor na masing-masing. Maka ia asese mo. Godat mo tanggal 3 ia banci liburan dahi. Ngo mulai menukur tiket pesawat guna berlibur keluar kota. Jana ingan penginapan penggo idarami. La tanggung riahna ukur si anak. Sebab ngom deka iharap-harap kena.
Maka sadawari ope berkat liburan rempet me terjadi. Sadahal silakel isura. Kecelakaan mesi bapa. Erbahan penggal menahena sambelah. Lane banci ku capape. Liburan otomatis batal. Tiket pesawat pe hangus. Kerina persiapan liburan pupus sudah. Janji ngo iusahakan gunai penuhi, tapi apalah daya, terjadi kecelakaan. Kekalian Tuhan, pernahkah hal si serupa jadi baskam? Enda nuduh kenca, maka terbatas kelkepe kemampuan tam manusia guna nehi janjita. Sebab kai pe banci terjadi, jana tiap paksa pe banci terjadi hal-hal di luar dugaan ta. Tapi berbeda adi di bata si erjanji tapi erpadan. Di bata erkuasa. Jana kuasana lah terbatas guna nehi padanna. Semaka kai pe si terjadi, tetap ia ngasup nehi padanna. Dage ku gange arus na sikap ta kempat di bata. Di bata si erkuasa si ngasup nehi padanna. Marir lajar kita arah Maria. Maria nande Tuhan Yesus si jadi palas renungan ta sekalienda. Ibas Injil Lukas enda ituliskan mendenden Maria nande Yesus. Ia rende muji Tuhan. Pujin enda ekspresi kerian ukurna perbantuhan paatankan ia jadi sekala diberu si berperan penting ya. Berperan penting ibas karya keselamatan manusia. Ijen dan nina tendingku muji Tuhan. Nuduhkan maka ibas pusuh nanari pujine. Labo terjeng ibas biber. Labo pura-pura. Labo sandiwara. Jenari turikan nape keriahan ukurna. Meriah kalau ukurku nina. Perbahan di bata penebusku. Ingat na aku kawan nasi meteruk. Ngata kenca fakta bahwa ia labo ICP. Tapi di bata melayakkan ia. Keriahan ukurna adi sikaitkan ras kondisina. Secara logika, enggo petembil berlawanan. Sebab secara logika situasi Maria terancam ya. Mari coba si bayangkan min situasina. Ia sing udah dengar. Lihat calon perbulangan na. Gelarna Jusup. Adi si bayangkan enda kita ya. Manbanta pernanden. Adi gulit calon perbulangan ta. Lanin dekar jabu mengkita. Ya. Si bayangkan menda dikala sir jabu atena tentu pak sana kelai berbunga-bunga pusuhna. Meriah kelukurna. Kami bayangkan na uga indah na pagi kencaar jabu. Tapi rempek malaikat nina mahuli pagi kulandu. Jana ipupus ndu sada anak dilaki. Bahanlah gelarna Yesus. Minter me bene bayangan si indah-indah dai. Tahapan si normal singgom dai iukurken. Terpaksa ilang kahi. Erjabu pelengabo surung. Ngoka mahuli kulana. Labo ka bekas ulah-ulah na. Ibas tradisi jauh di ay kemelaan ngay. Adili sing udang-udang ngo mahuli kulana lengar jabu. Ia paci katakan berzina. Kala sing lakukan kesalahan sebagai hukuman na hukuman rajam. Ibaba ku gerbang kuta, ilempar semate. Ya. Ilempari alubatu. Jadi secara manusiawi adik kita jadi Maria kalut ngay biar aru ate. Sebab harapan guna erjabu menam pupus. Berat kalau ngesi tuhuna bagin Maria
Berat tu huku si harus itanggung nae. Tapi kai si terida. Ibas palas renungan tak sekali. Ngasup dengaya rende. Ngendeken pujin man Tuhan. Terida ije maka aru ate salih jadi tetap ukur. Kenca enggo ia berserah mandi bata. Nggo igejap na runtung kepe aku. Bagi situri kenai bas ayat 48 ya. Da tentuah Nina. Sada keberuntungan. Labo piga sing udah datkan kesempatan bagi iya. Maka ibas bertindanari mau tubuh Mesias Athena. Sirbahanca maka ngasup ia malam ate. Bagi Nina ibas ayat 42 tupungnya jumpa ras Elizabeth. Nina kerina diberu kamu simbelina Nina. Ngatakan sebagai beruntung na Maria maka Maria lah na ibu yukurina lagi apagi suruh ngerzabun tah uga. Sebab ibas pusuh na Nina ibas ayat 40 siwa di batas si mada kuasa. Nggo cidakan perbanan naman bangku. Ngatakan sa bahwa Tuhan tetap nemani ia. Labo itadingkan di bata ia. Tetap ukur na bahwa Tuhan punya rencana indah. Cana adi Tuhan korban rencana ibas geluhna. Tentu labo ia itadingkan Tuhan. Bagaimana basukurna sama kandarat den enda. Den enda labo bas biber ngenca. Labo pura-pura, labo kabar sandiwara. Tapi den enda ibas tending nanari. Tendi kap bagian terdalam jiwa. Nefes kesah. Maka 3 bulan dekana yaringan i rumah Elizabeth maka mulihka iaku rumahna. Ibas si Epe Tuhan ngenda ngatur kenca kerina. Kai dage pesan man banta tentu kita pe kegelini Tuhan. Rusur ngenda kita reban rencana-rencana bas geluh ta. Lid deba rencana ta tersehi. Deba langka. Ya. Nggo si rencanakan mantap si ban rencana ta. Bacikang lo terlaksana. Sebab geluh adalah terlepas arah masalah. Maun-maun tekanan ekonomi. Nukur baju PT telalit sen. Ya. Jika melit tawaran-tawaran doni. Sir binaga biasana bujur-bujur dengan timbangan na. Enda ban kebutuhan bulan Natal nggo kalane pas timbangan na. Gelarap boy na untung. Biasana bersaing sehat ras teman. Bas ingan erdahin. Gara-gara ngayaki bonus akhir tahun segala cara ihalalkan dabuhkan teman. Manai akap salah berlaku curang Bas kepanitiaan Natal misalnya gereja. Ban pak sana sulit secara ekonomi tergoda memanipulasi bingkisan. Atur nandai argana 100.000 per pieces. Ban jadi 150.000. Siman tukurun siwa bingkisan. Terakap ate. Talui ban godaan-godaan. Gunandungi persoalan silit. Mawan kape. Lit masalah kesehatan. Erbahan rencana guna mulih kukuta, rencana guna liburan, gawa-gawa, batal kerina. Deba kalit masalah jabu. Las yang kanan deba paras anak. Erbahan rencana Natal bersama gagal. Pianggo rumah saja kem. Bene keriahan ukur. Masalah demi masalah erban lanai bo ngasup muji Tuhan bagi Maria. Tapi mari mensyukurkan manjar-anjar. Kerina masalah si jadi bas geluta eda. Banci jadi dalam dibata guna nguji kesetiaan ta. Guna ngelindungi kita kerina. Bacika ara yang persingeti kita. Bacika ara yang kuhi. Tapi menyempurnakan geluh ta. Nehi rancangan semuhuli guna kita. Mawan dibata mengizinkan kecedan ate jadi bas geluh ta.
Tapi kedungan na igantikan di bata kecedan ATE jadi keriahan. Mawan ia ngelindungi kita, ras kerina keluarga ta, alu mengizinkan kecelakaan jadi bas kita. Maun kape iizinkan na kita ersalah. Geladung na kita erlajar jadi pribadi si lebih baik. Ya, belajar dari kesalahan menuju kesempurnaan. Pas bagi sinanami Maria. Ya. Rencana nandai erjabu. Sanggo erjabu. Mupus. Tahap demi tahap singgo irencanakan. Lakap bagay ni na Tuhan. Leben ka mahuli kulana sang kaniyar jabu bagay. Zenari harus ka iya? Erdalan ka kuja. Erdalan ka kuzay. Darami ingan penginapan guna. Mupus kapelat dat. Latih nge. Secara logika berat Ya. Bagaikan sa berita ipasah malaikat man Maria pe. Si oge ibas ayat 26 seko ayat 32 Lukas sada enda. Tentu adik kita mindai Maria Ngom latih siya kak ngukurisa. Uga kari tetakang. Tapi Maria ibas ke arun Athena. Penungkunan naman malaikat kuga banci jadi man bangku nina. Salih jadi ketetapan ukur. Kencanggo idatna kai makna rancangan Tuhan. Dat tuah ia beruntung. Engko sada kemalaman ate ia kapna. Sebab arah ia dibata nehi padana guna merekan Mesias ku tengah-tengah bangsana. Raspe ku tengah-tengah dunia enda. Maria sisi tuhuna sangana ibas situasi sulit. Ibas kini ngudanna. Ija piga-piga artikel sumber ngatakan maka umur Maria pak sesi berkisar umur 12 sampai 15 tahun tupung ijodohkan ras Yusuf. Maka situasi na pak sesi lengar jabu. Tapi ngo mahuli kulana. Masa depan na peloka pasti. Resiko manhadapan ng buhay. Ibas keluarga na nari saja pebansi terancam ia itulah. Sebab ia kap keluarga na pasti ia berzina. Mahuli kulana lengay arzabu. Lengah dengar kai tengah-tengah masyarakat. Ia pasti icap diberu sila mahuli. Kena hukum ka, hukum rajam. Dilempar batu sampai mati. Tapi kini tekan Maria man Tuhan. Erbahan tetap ukur nandalani rancangan Tuhan setahap demi setahap. Jenari pujina di bata. Ipujina di bata labor kiteken go aman geluhna. Tapi kiteken te ia maka di bata si arpa dan setia kap nemani ia. Arah Maria kita arlajar. Karena uga kinarusna kini teken si tuhu-tuhu. Labo terjang muji di bata tupung keadaan tak bagi ukur. Ya. Labo tupung jadi surat-surat tangan kita rende muji Tuhan alam meria ukur. Melainkan tetap arna alam ras muji di bata tupung keadaan lapas tipe. Harus ngenda silakokan. Erdinar kini tekenei. Bagi Maria muji Tuhan. Arkitekan ngingat pak dan singgo ibahan naras nini-ninina. Ija ikatakan na Tuhan lah pernah lupa cidahkan perkuah Athena man Abraham ras kerina kesusurna. Sada penggenapan janji ia kap na kai silakokan di bata Sana ia ilayakkan jadi bagian rancangan penggenapan janji di bata. Maka kekelian Tuhan penggenapan padan di bata nuduhkan di bata kuasa. Bagaimana si surat kenibas Mazmur 80 siwah ayat 20 seko ayat 30. Ibas ogenta enda ije pelit bukti. Maka Tuhan ngasup nehi padanna. Man Daud. Padan di bata man Daud. Ia engkawali Daud jadi raja.
Sila mungkin yakap manusia jadi ibahanna. Sana terus kususuren Daud. Padan di bata isahkan guna Daud. Maingat du isi anak Daud. Sing gantikan ia jadi raja. Ia Salomo gelarna. Ia menjadi ganti Daud mimpin bangsana jadi raja. Ia idemi hikmat kepentaran. Tapi ndabuh iba sura-sura daging. Ijai empoina diberu asing guna memperluas kekuasaan. Gundik-gundik na pesa buena semaka hampir 1000 diberuna. Tapi engkai makala iukum di bata ia kidekah jadi raja. Lid padan di bata man Daud. Isakan di bata padan na Tuhan tak pernah ingkar janji. Maka enda persingat man bandu bapa mamre. Setialah ku Tuhan. Kesetiaan doai labo. Gelah kam ngalokan pasu-pasu mandirindu saja. Tapi pasu-pasu Tuhan seku kesusurendu. La sia-sia setia ersembah ku Tuhan. Kekalian Tuhan minggu enda igelari minggu Advent si pempatken. Minggu Advent si terakhir ope kita masuk ku hari Natal. Masa ni mai nggo hampir dong. Nggo deher kel kita ngerayakan ketubuhan Kristus. Advent. Endam persingeti kita. Maka erti malah ibas kini teken. Ula terjang nimai-nimai. Tapi ertujun lah. Sebab di bata pasti nehi padanna. Siti mai kita labot terjang wari Natal. Tapi siti mai kita pe termasuk kerehen Kristus si kedua kali kan parosia. Maka minggu Advent si pempatkan enda ngajuk kita guna te mulihi. Maka di bata lah pernah lupa nandangi padanna. Amin gia manusia rusur ngelupakan di bata. Tapi di bata lah pernah lupa. Maka telu hal si banci jadi pelajaran tas si pemena. Di bata lah pernah ingkar janji. Amin gia manusia megatilah setia. Tapi di bata tetap setia nandangi padanna. Si peduakan labo soal asakai dekahna kita nimai padan di bata. Jangan hitung-hitungan soal waktu dengan Tuhan. Sebab berbeda perhitungan waktu teras di bata. Tapi ukurkanlah. Uga harusna sikap ta. Ibas nimai padan di bata isahkan. Genduari kita nimai padan di bata emkap keren Kristus si kedua kalikan. Setialah tetap nimai padan Si petelukan tetaplah muji di bata ibas kerina situasi. Susah tapi senang. Meria ukur tapi seda ukur. Tujuan geluh tak tetaplah min seri. Mempermuliakan di bata. Maka ibas kerina situasi tetaplah puji permuliakan Tuhan. Respon tas aku kalak singgo ngalokan ras ngidah padan di bata permuliakan gelarna, carana. Tadingkan cara gelu silepa. Biak mengganjang ukur ambekkan. Tingkatkanlah volume ermediate nandangi kalak si kurang beruntung. Pakailah kesempatan geluh ta. Pakai jabatan du. Pakai kebaya kenta. Gelah ernanam geluh taman kalak si depan. Alu kini tekan si bagaimana. Kita ngalo-ngalo Kristus reh kedua kalikan kedoni enda. So enda membukti bahwa di bata setia nehken padanna. Selamat memasuki wari Natal. Tuhan si masu-masu. Amin. Mari ras kita toto kita. Bapa kami seringan ibas kini racan surga. Tambah-tambah pemeteh ras kini tekan kami Tuhan. Keca kami pabagasi pengangkaan karena katandu. Bahandu lamin katandu enda turah dengan erbua ibas geluk kami. Lah terjang baswari si senda. Tapi seku baswari si pepagi ibas erbagai-bagai situasi gelu sinanami kami. Pengasup kami tetap setia muji gelardu. Dengan tetap ernalem kukam. Sebab Tuhan si mada kuasa kam. Si tetap ngasup nehi padan. Ibas erbagai-bagai kecibal gelu sinanami kami. Kubastan kelengatendu kamir naleman bandu Bapa. Ara gelar Kristus kamir toto. Amin. Shalom jua-jua man bata kerina.